बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिशेष मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आगामी 7 दिन आपणकर निद हजाई देव। एही दिन गुड़िक किपरि घटिबो ताहा आपण माने जानि पारिबे। आपण मध्य आश्चर्य निद्राहीन होइछिबे। बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मो किछि तिक्त सत्य कहिबाकु जाउछि। वास्तव रे जहा आपणको गत किछि वर्ष धरी दुख असुविधा एवं दारिद्र्यर चक्र भितर को ठेली देछि। बंधु माने मो आपणको सहित से भूल गुड़िक जणाइबाकु जाउछि। जेतेबेले आपण से गुड़िक सुनिबे निसंदेह रे आपणको आखिरु लुह झरिबो। कारण मो किछि प्रकृत रे तिक्त रहस्य खोलिबाकु जाउछि। बंधु माने सत्य कठोर होई पारे किंतु यह कहिबा अत्यंत जरूरी। कारण यह संपूर्ण भावरे आपणकर मंगल पाई। बंधु माने आगामी 7 दिन परिवर्तनर एक गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त को चिन्हित करे। सेमानक सहित अत्यंत सम्मानर सहित व्यवहार करंतु। बंधु माने जो मानक ऊपरे आपण विश्वास रखिथिले सेमाने मध्य शेषरे से विश्वास को भांगी देइथिले। सेमाने आपणकर निजस्व संपर्कीय थिले कि अपरिचित। आपणकर आशा प्रत्येक दिगरु भांगी जाइछि। आपणकर कठिन परिश्रम व्यर्थ जाइछि। बंधु माने आपण आपणकर जीवन रे जो परिश्रम करिसेंती ताहा अन्य केही तुलना करि परिबे नाही। कारण आपण मकर राशि व्यक्ति विशेष अटंती। एक राशि जे तार अपार परिश्रम एवं स्मारकी सफलता हासिल करिबार क्षमता पाई जनाशुना। किंतु तेबे दुख केउठारे जंत्रणा केउठारे? दुख आपणक निजर प्रियजनक ठारू उत्पन्न हुए जो माने आपणकु अंध भावरे विश्वास करिथिले। जेतेबेले आपणकु सेमानकर सबुठारू अधिक आवश्यकता थिला सेही समय गुरुत्वपूर्ण समय सेमाने सेमानकर प्रकृत रंग आपणकु देखाई देले एवं आपणक ठारू दूरेई गले। आपणकु संपूर्ण एका छाड़ी देले। सेमाने आपणकर टंका नेइछंती। सेमाने आपणकर समय नष्ट करिछंती। आपणकर भावना सहित निष्ठुर भावरे खेलिछंती एवं जेतेबेले आपणकु समर्थनर आवश्यकता थिला सेमाने आपणक ठारू दूरेई जाइछंती। तो एही 7 दिन मध्यरे आपण सेही भूल को पुनरावृत्ति करंतु नाही। का उपरे आखि बुझी आपण विश्वास करंतु नाही। कारण ए 7 दिन मध्यरे आपण एक बड़ विश्वासघातकरतार सम्मुखीन हेबार विपद रहिछि। अन्य मानकर परामर्श किंबा कथा को अंध भावरे अनुसरण करी निजर जीवन परिवर्तनकारी निष्पत्ति नेबा उचित नुहे। एही सप्ताहरे राहुंक द्वारा बुणा जाइथिबा प्रतारणापूर्ण जाल एपरी जे आपण हजार हजार स्वरर सम्मुखीन हेबे। जो माने आपणकु भुलाइबाकु चेष्टा करिवे। जो माने आपणकु एठारे आपणकर प्रयास निर्देशित करिबाकु किंबा निजर कार्य को ठीक भाबरे करिबाकु आपणकु रास्ता भटकाइबे। आपणकर प्रयास सफल हेबो। आपण लाभ पाइबे। आपण एठारे आपणकर टंका विनियोग करिबाकु प्रलोभित होई पारंती। एही सबु कथारे विश्वास करी जे आपणकु 2 गुणा लाभ मिलिबो। तथापि आपण एभली किछि कथारे पड़िबा उचित नुहे। गोटे कथा निश्चित, जदि आपण स्वाधीन भावरे आपणकर जीवनर निष्पत्ति नियंती तेबे आपण आपणकर सारा जीवन रे करिथिबा समस्त कठिन परिश्रमर फल पाइबे। किंतु आपण एपरी व्यक्ति जे निजर निष्पत्ति निजे नियंती नाही। जदि जने अजणा व्यक्ति आपणको पाखको आसी मात्र 2 मिनिट पई परामर्श दिए तेबे आपण सेमानंक कथा द्वारा प्रभावित होई जांती। आपण गुरुत्वपूर्ण भ्रमरे पड़ी जांती। आपण आपणकर आखि आगरे जहा देखुछंती ताकू ही परम सत्य भावरे ग्रहण करि नियंती। जदि वास्तवता प्रायतः संपूर्ण भिन्न थाए तो आपणको गोटे सत्य प्रति विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। यह भ्रम अवस्था बंचिबार समय नुहे। आपणकु जीवनर प्रकृत वास्तवता को ग्रहण करने पड़िबो। विशेष करी जदि आपण वर्तमान आर्थिक असुविधार सम्मुखीन हेउछंती तेबे सेमानंकु जेपरि अछि सेपरि स्वीकार कर। आपण आपणकर दायित्वरु दौड़ी पळाइबा उचित नुहे किंबा आपणक जीवनर दुखरु दौड़ी पळाइबा उचित नुहे। कारण आपण दौड़ी पळाइबा पई ख्याति अर्जन करिसंती। समस्यारु दौड़ी पळाइबा प्रकारर व्यक्ति। तथापि जदि आपण सेही चैलेंज गुडी को ग्रहण करबाकू बाछंती तेबे से माने निसंदेहरे सहजरे निजको समाधान करिवे। जदि एही आगामी 7 दिन मध्यरे कोनोसी समस्या किंबा दुख आसे तेबे सेथिरु दौड़ी पळाइ जांतु नाही। आपण सेही समस्यार सम्मुखीन होई समाधान करबा उचित। जदि आपण एहाको समाधान करिबारे सफल हुअंती तेबे भविष्यत आपणको पई अत्यंत आशाजनक देखा जाउछि। बंधु माने गोटे कथा मने रखंतु, आपण अन्य मानक उपरे अत्यधिक विश्वास रखंतु नाही।
ଯେତେବେଳେ କି ନିଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆପଣ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେବଳ ମିଠା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଜିତିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ସେହି ସମାନ ଭୁଲ ଦୋହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଇ 11 ତାରିଖରୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶନି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମଫଳଦାତା। ତେଣୁ ଏହି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ କଠୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିଲା, କୌଣସି ଉତ୍ଥାନ ପତନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆତ୍ମଦୋଷ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ 11 ତାରିଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର କାମକୁ ଆପଣ କାଲି ପାଇଁ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର କାମରେ ଢିଲା କରୁ, କାମକୁ ଏଡ଼ାଉ, ଭଗବାନ ଶନି, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ସର୍ବଦା ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାବି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କେବଳ ସୁଯୋଗକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ ଏବଂ ପରେ ଆପଣ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆସୁଛି, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଶେଷରେ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ନିଜ ବିଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆଶା ରଖିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି।
तो बंधु माने आज आपण बहुत किसी हासिल करने को सक्षम हेबे कारण मकर राशि प्रकृत रे एक अत्यंत सक्षम राशि तथापि एही राशि अधीन रे जन्मित व्यक्ति माने केवल से मानकर निज निष्पत्ति अनुसरण करती नहीं तेबे से माने संपूर्ण भाव में जहाँ इच्छा करती ताहा हासिल करि पारिबे तथापि से माने प्रायतः यह करिबारे विफल हुअन्ति तेणु एही कथा को मन रखंतु एबे प्रतिकार विषय शुणंतु शनि एवं मंगल को संतुष्ट करबा पई आपण प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान मंदिर परिदर्शन करंतु भगवान हनुमान को पान अर्पण करंतु से पान रे दुईटी लवंग रखी एवं गोटे चिमुटा केसर मिसाई यहाकू भगवान हनुमान को अर्पण करंतु अर्पण करबा समय आपणकर मनस्कामना प्रभु हनुमान निकट रे प्रकाश करंतु वर्तमान आपणकर जीवन रे चलीथिबा समस्या असुविधा को एवं संघर्ष को दूर करबा पई प्रार्थना करंतु आपणकर जे कोनोसी निर्दिष्ट इच्छा विषय तांकोठारे विश्वास रखंतु आपण यह केते थर करिवे आपण को अति कम रे लगातार 4टी मंगलवार पई ए प्रतिकार करबा को पड़िबो यह व्यतीत भगवान शनि को संतुष्ट करबा पई आपण प्रत्येक दिन कुकुर मानको बिस्कुट खुआंतु जो बुला कुकुर अछंती से मानको रोटी एवं बिस्कुट खाइबा पई दियंतु यह आपण को आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करिबो तेणु यह प्रतिकार गुड़ी को निश्चित भाव में पालन करंतु मन रखंतु ए प्रतिकार करबा समय आपण हृदय जेमिति कोनोसी छलना किंबा गुप्त उद्देश्य न रहे शेष रे आपण प्रत्येक असहाय व्यक्ति को निज हिसाब रे सहाय्य करबा पई चेष्टा करंतु जो माने वास्तव रे दुखी एवं असहाय अछंती आपणक पई जेतिकी संभव आपण सेतिकी दान करंतु एवं जेहेतु वर्तमान ग्रीष्म ऋतु चलीछि तो आपण जदि जलदान करंती छता दान करंती तो आपणक अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना धन्यवाद।